Ciao! Također. Staklene ograde, ulazna vrata. Dobro. I imaš ovdje još jednu zgradu iznad nje. Eno je gore vidiš. Dobro, vidim. Fasadu tu smo radili. Vidiš, ovako trebaš nešto u Sarajevu da napraviš. Ove zgrade to. Da, tu je bilo. Tu ti je biznis kvart. Vanzemanje? 20 godina. 20 godina. Skuplji stanovi nego u Parizu. Bueno, apenas teniendo me lo pongo porque no me lo pongo. Ti imaš jednu kameru za to staviš. I dole pokaži direktno. Imaš paket? Anche di fare di vitamine. Ah ja, jest, jest.
Ici, il y en a un centre. On va lui faire ça. Et là, il y a un... Ouais les gars, alors aujourd'hui on va se faire niquer. Da snima. Allez. 1 km. Rien à voir. Ah, ça se passe comment? Opera. C'è il problema, può fare. Ima nekoliko skoči, on je padno na pod. Policijski ne obmanula, dok daš. Ma narod. Snimaj malo. Sveta, Facci da idro qui. Thank you. Adelia! Guarda verso destra piano piano. Video stanno. Czujesz? Dobra.
10 minuta, znači. Pa to je ništa. I samo još. Yo siempre les he dicho que Ne može više pare. Let's see if we can move your asses just a little bit. Ja mogu da idem gas sad, jer me baš briga. Ako ga kažem sad, ja sam bio mlad 4 godina, ja sam imao, Boga mi. Ja... ja, 1000, ne, 1000. O, trebam da se